Dans Luc 23, 39 à 43. Luc chapitre 23, versets 39 à 43. 네, 2년 만에 여호와에게 다시 오게 됐습니다. Ça fait 2 ans que je n'étais pas venu ici. 우리 수코 목사님도 여전히 건강하신 것 같아서 감사드리고, Je remercie Dieu parce que je vois que le pasteur Soukou est en forme. 우리 사모님도 건강한 것 같아서 Je vois 감사드리고, aussi que le grand pasteur aussi est en forme. 그래서 오늘도 기쁜 마음으로 여러분 앞에 말씀을 전할 수 있어서 감사드립니다. Et je remercie le Seigneur, c'est avec joie que je me tiens devant vous pour donner la parole aujourd'hui. 예수 그리스도께서 부활하셨다는 것은 영원한 진리입니다. Et c'est la victoire éternelle, le fait que Christ soit ressuscité. 그래서 예수 그리스도의 부활이 있으려면 예수 그리스도의 죽음이 있어야 됩니다. Parce que si Christ est ressuscité, c'est parce qu'il est mort avant. 여러분과 저를 위해서 예수님이 십자가에 죽었다는 게 믿어져야 그 다음에 부활이 믿어지는 겁니다. Et nous croyons que Christ est mort à la croix et nous croyons aussi qu'il est ressuscité. 그래서 오늘 읽은 말씀에는 예수님과 함께 못 박힌 2명의 강도가 나옵니다. Et là, nous parlons aujourd'hui dans le passage des 2 personnes qui étaient à côté de Jésus-Christ lorsqu'il a été crucifié. 여러분도 사실 알지만 강도는 평생 못된 짓, 나쁜 짓, 사람을 죽이는 일을 하는 사람입니다. Et ces 2 personnes-là, c'est des personnes vraiment qui vivaient une vie de brigands, qui faisaient les choses mal. 그러니까 평생을 그 일을 하다가 십자가에 못 박힌 겁니다. Et c'est parce qu'ils vivaient comme ça qu'ils ont été crucifiés. 그때 한편에 있는 강도가 예수님을 책망하고 비판합니다. Et il y a une personne qui était à côté qui a commencé à critiquer Jésus-Christ. 당신이 그리스도면 우리를 구원해라. Et si tu es vraiment le Christ, ben sauve-toi et sauve-nous. 또 한편의 강도는 그 예수 그리스도께서 조롱과 또 비난을 하게 됩니다. Mais celui qui était à côté a dit l'inverse, a compris que Jésus-Christ n'avait rien fait de mal. 그리고 또 한편의 강도는 그 강도를 꾸짖으면서 예수님에 대해서 말씀합니다. Et c'est comme ça qu'il a parlé directement à Jésus-Christ. 너하고 나는 지은 죄 때문에 십자가 못 박혔지만 이분은 죄가 없는 분이다. Il a parlé à son ami en disant que si nous sommes là, nous le méritons parce que nous avons fait les choses mauvaises, mais celui-là n'a rien fait de mal. 예수님의 십자가에 지기 전까지의 그 삶을 오늘 십자가에서 다시 한번 구원을 이루고 계십니다. Et c'est arrivé, il a vécu vraiment sa vie n'importe comment, mais c'est à ce moment sur la croix qu'il a compris le salut. 하나님은 지금도 변함없이 그 구원을 이루기 위해서 오늘 저와 여러분을 이 자리에 부르신 줄 믿습니다. Et nous croyons que même si nous avons vraiment vécu nos vies comme nous avons vécu, mais le Seigneur nous a appelés dans ce lieu ensemble pour le glorifier. 강도의 삶은 평생 강도였기 때문에 자기가 죄인인 걸 알았습니다. Et nous croyons vraiment que parce que nous vivons mal, nous croyons que nous étions des pécheurs. 그 저와 여러분은 어떻습니까? Et comment c'est pour vous et moi? 사실 저와 여러분도 하나님 볼 때는 다 죄인입니다. Et c'est vrai que si on regarde bien devant Dieu, nous sommes tous pécheurs. 근데 예수 그리스도께서 우리를 구원하기 위해서 십자가에 죽으셨다는 겁니다. Mais pour notre salut, Christ est venu, il est mort à la croix. 십자가에 죽으신 것뿐만 아니라 지금도 끝까지 십자가 지시면서까지 그 한편 강도를 구원하기 원하시는 겁니다. Et vraiment jusqu'à la croix, il a apporté le salut à ceux qui ont cru en lui. 그래서 하나님의 사랑은 영원한 겁니다. 하나님의 사랑은 영원합니다. Et l'amour de Christ est véritablement éternel. 하나님 사랑은 변함이 없습니다. Et l'amour de Christ, l'amour de Dieu ne change jamais. 끝까지 우리를 사랑합니다. Et jusqu'à la fin, il nous aime. Il nous aimera. 어떤 사람이라도 예수 그리스도께서 우리를 구원하기 원하십니다. Et quelle que soit notre vie, quelles que soient nos circonstances, le Seigneur nous a. 혹시 이 자리에 없어도 밖에 많은 방황하는 사람들조차도 예수님은 그들을 구원하기 원하십니다. Et même s'ils ne sont pas dans ce lieu, mais même ceux qui sont dehors, Christ est venu aussi pour leur apporter le salut. 그래서 교회를 세운 겁니다. C'est pour ça que Christ a établi. 그래서 저와 여러분을 부르신 겁니다. C'est pour ça que Christ nous a appelés, m'a appelé. 예수 그리스도를 믿는 사람은 그 예수 그리스도를 증거할 수 있어야 됩니다. Et que ceux qui croient en Christ doivent être des personnes qui doivent témoigner de Christ. 예수님은 절대 저와 여러분을 포기하지 않습니다. Mais le Seigneur nous a appelés et ne regarde pas avec un œil de comparaison. 그 강도에게 예수님께서 말씀하셨습니다. Et il a parlé justement à ce brigand. 그 예수님께서 하나님이신 예수님께서 강도에게 말씀했습니다. Et c'est le Christ, le Fils de Dieu qui est venu et qui a apporté ce parole. 십자가에 예수께서 그 강도에게 얘기했습니다. 십자가에 달린 예수께서 그 강도에게 얘기했습니다. Et jusqu'à là, le Seigneur a parlé justement sur la croix. Il a donné sa vie pour nous. 네가 오늘 나와 함께 낙원에 있을 것이다. Et il a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. 그게 저와 여러분에게 주신 응답입니다. Et c'est la réponse que nous avons reçue, vous et moi. 축복입니다. C'est la bénédiction. 강도는 자기가 죄인인 걸 알고 있었습니다. Et il faut comprendre effectivement qu'il a compris à ce moment-là que Christ était son maître. 예수님을 믿어야 구원받는 것을 알고 있었습니다. Compris que celui qui croit en Christ
a reçu le salut. 저와 여러분도 예수 그리스도가 아니면 절대 구원받을 수 없음을 믿어야 됩니다. Et si nous, vous et moi, ne croyons pas en Christ, nous ne pouvons absolument pas recevoir le salut. 그래서 여러분 주위에 여러분이 만나는 모든 사람들에게 여러분 때문에 예수 그리스도가 증거되기 바랍니다. Et vraiment que toutes les personnes que vous allez rencontrer, toutes les personnes qui sont autour de vous, vous puissiez être les témoins qui allez annoncer le Christ. 잠시 생각해 보면 우리가 어떻게 하나님을 만납니까? Et nous, comment on a pu rencontrer Christ? 하나님을 볼 수 있습니까? Est-ce qu'on peut voir Dieu? 하나님을 만질 수 있습니까? Est-ce qu'on peut toucher Dieu? 아무도 본 사람도 없고 만진 사람도 없습니다. Il n'y a personne qui peut voir Dieu, il n'y a personne qui peut toucher Dieu. 왜 그러냐? 하나님은 영이시기 때문에 그렇습니다. Parce que Dieu est esprit. 그래서 하나님께서 독생자 예수 그리스도를 주신 겁니다. C'est pour ça qu'il a envoyé le Christ. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 함이라. Il n'y a personne sur cette terre qui peut nous permettre de pouvoir rencontrer Dieu. C'est pour ça que le Seigneur a envoyé le Sauveur. 아무도 하나님 만날 수 없는데 예수 그리스도만이 하나님을 만날 수 있는 길이 됩니다. Personne ni rien ne peut nous rencontrer. Il a envoyé le seul chemin qui est le Christ. 하나님과 대화할 수 있습니까? Est-ce qu'on peut vraiment communiquer avec Dieu? 우리가 하나님과 늘 대화할 수 있습니까? Est-ce qu'on peut vraiment continuellement communiquer avec Dieu? 사람과 대화하듯이 대화할 수 있습니까? Est-ce qu'on peut continuellement parler avec une personne? 그래서 우리는 예수님의 이름으로 기도하는 겁니다. Mais c'est pour ça que le Seigneur nous donne le nom de Jésus-Christ afin que nous puissions prier. 그 예수 그리스도가 내 안에 계십니다. Christ habite en moi. 그래서 예수 그리스도 이름으로 기도할 때 하나님께서 들으시는 겁니다. C'est pour ça que si je prie au nom de Jésus-Christ, le Seigneur va écouter ma prière. 저와 여러분의 찬양을 받으십니다. C'est comme ça que le Seigneur peut recevoir notre. 저와 여러분의 기도를 들으십니다. C'est comme ça que le Seigneur peut recevoir notre prière. 우리가 기도할 수 없을 때도 그 기도를 듣고 계신다고 Même si 합니다. on ne sait pas bien prier, mais si on prend Jésus-Christ, le Seigneur va recevoir notre prière. 내가 마음이 아파 탄식할 때도 그 탄식을 들으신답니다. Même si dans mon cœur c'est pas encore clair, mais le Seigneur, 여러분의 모든 삶을 주님께서 아십니다. le Seigneur connaît toutes les vies, toutes les personnes. 예수님의 이름으로 주님 앞에 나아가시기 바랍니다. Il faut que nous puissions aller. devant 예수님의 Dieu. 이름으로 기도하시기 바랍니다. Que vous puissiez prier simplement au nom de Jésus-Christ. 또한 우리가 하나님을 말할 수 있습니까? Est-ce que vraiment nous puissions vraiment parler avec Dieu? 많은 사람들에게 이 하나님을 증거할 수 있습니까? Est-ce que vraiment les personnes peuvent vraiment rencontrer Dieu comme ça? 그래서 하나님은 전도에 미련한 것으로 우리를 구원하기를 원하시는 Et 겁니다. c'est comme ça que le Seigneur nous a donné l'évangile, l'évangélisation pour que nous puissions nous-mêmes rencontrer Dieu. 예수 그리스도의 생명이 있는 자는 이 복음을 전할 수 있는 겁니다. Et ceux qui ont reçu la vie en Jésus-Christ sont les personnes qui peuvent proclamer cette parole. 교회가 왜 중요한지 압니까? Pourquoi l'église est importante? 만약 교회가 없다면 어떻게 되겠습니까? S'il n'y a pas d'église, comment ça va se passer? 프랑스에 교회가 만약에 한 군데도 없다면 어떻게 되겠습니까? Et s'il n'y avait pas du tout d'église en France, comment ça va se passer? 그러면 그때부터 재앙이 임하게 되는 겁니다. C'est comme ça qu'effectivement les ténèbres. 그때부터 흑암이 덮치는 겁니다. C'est comme ça que les ténèbres vont tout recouvrir. 저와 여러분이 왜 예수의 생명을 가져야 됩니까? Pourquoi nous avons reçu véritablement la vie en Christ? 여러분을 통해서 하나님은 현장을 살리기 원하십니다. C'est parce que le Seigneur veut sauver le terrain au travers de vous. 여러분을 통해서 그 그리스도의 빛이 비춰지기 원합니다. Parce que le Seigneur veut éclairer la lumière de Christ au travers de vous. 어두움과 캄캄함이 많은 사람을 잡고 있습니다. Il y a beaucoup de personnes qui sont prises dans les ténèbres. 그래서 영원하신 예수 그리스도를 증거해야 되는 겁니다. Et c'est comme ça que le Seigneur vous a appelé comme étant les témoins de 여러분 Christ. 마음속에도 그리스도의 빛이 비춰지기 바랍니다. Que vraiment le Seigneur, la lumière de Christ puisse briller dans votre 여러분 cœur. 가정에도 예수 그리스도의 빛이 비춰지기 바랍니다. Que vraiment la lumière de Christ puisse briller dans vos familles. 여러분의 직장과 자녀들에게도 예수 그리스도의 빛이 비춰지기 La lumière 바랍니다. de Christ puisse vraiment briller dans vos familles, chez vos enfants. 그때 살아나는 겁니다. Et c'est là que le Seigneur va vraiment les 그때 sauver. 회복되는 C'est 겁니다. là que le Seigneur va tout restaurer. 그때 성령께서 역사하시는 C'est là que le 겁니다. Saint-Esprit va agir. 흑암이 떠나가는 C'est 겁니다. là que les ténèbres vont être chassées. 악한 세력이 무너집니다. C'est là que le Seigneur va fortifier les faibles. 그래야 하나님의 나라가 임하게 됩니다. C'est là que le royaume va se manifester. 예수님께서 끝까지 그 강도를 구원하셨습니다. Le Seigneur est celui qui nous donne le salut jusqu'à la fin. 버림받은 사람입니다. Les gens qui sont vraiment rejetés. 정죄받는 사람입니다. Les gens qui sont vraiment de mauvaise vie. 너는 강도야. 필요 없어. 강도기 때문에 필요 없다라고 말합니다. Il n'y a pas besoin d'autre chose. 너는 죽어야 돼. Je peux mourir même. 그래서 십자가에 못 박은 겁니다. Mais c'est pour ça que Christ est mort à croix. 당연한 거죠. 당연한 거죠. Est-ce que c'est pas quelque chose d'étrange? 죄를 졌으니까 십자가에 죽는 거예요. 당연한 거죠. Est-ce que c'est pas normal quelqu'un qui pêche, qui meurt à la croix? 근데 그때 예수님께서 함께 계셨습니다. Mais là, Christ était avec eux. 네가 오늘 나와 함께 낙원에 있을 것이다. Mais il a dit aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. 예수님이 하늘에 올리실 때 내 이름을 기억해 주세요. Et il dit que si tu vas au ciel dans ton règne, souviens-toi de moi. 네가 오늘 나와 함께 낙원에 있을 것이다. Il a dit mais aujourd'hui même tu seras au paradis avec moi. 그러면 여러분도 우리도 그러면 예수님처럼 십자가 못 박아야 됩니까? Est-ce que vraiment nous sommes morts à la croix? En Christ? 그걸 말하는 게 아니죠. Nous ne sommes pas morts comme ce brigand à la croix. 그 십자가에 죽으신 예수님이 내 마음속에 들어오면 됩니다. Nous n'avons pas rencontré Christ comme ça, mais Christ qui est mort à la croix est rentré dans mon cœur.
하나님의 자녀가 되는 겁니다. C'est-à-dire que je suis devenu enfant de Dieu. 구원받게 됩니다. J'ai reçu le salut. 그 예수 그리스도께서 내 안에 들어오시기를 기도하기 바랍니다. Et je prie vraiment que ce Christ-là puisse régner dans nos cœurs. 이 한 가지 사실을 몰라서 성경에는 이스라엘이 7번의 재앙을 받습니다. C'est parce qu'il y a une chose que Israël n'a pas compris, qu'ils sont tombés dans 7 désastres. 애굽의 노예가 됩니다. Ils sont devenus esclaves. 바벨론의 노예가 됩니다. Ils sont devenus esclaves aussi en Babylone. 블레셋의 노예가 됩니다. Ils sont devenus esclaves aussi au niveau des. Enfin, 아람의 노예가 됩니다. aussi, par rapport à Aram aussi, sont devenus. 아수르의 노예가 됩니다. La Syrie aussi, 로마의 노예가 됩니다. ils sont devenus aussi esclaves de Rome. 그리스도 하나를 몰라서 그렇게 C'est 됩니다. parce qu'ils n'ont pas compris le Christ seul que tout s'est arrêté. 성경은 그걸 기록하고 있습니다. Et il faut vraiment comprendre cela dans la Bible. 그리스도를 놓치는 순간 노예가 되고 포로가 되고 속국이 된다고. Et ceux qui vraiment négligent le Christ, ceux qui abandonnent le Christ, ceux qui perdent le Christ, 여러분과 제가 그리스도를 놓치면 똑같이 노예되고 포로되고 속국됩니다. nous aussi, si nous abandonnons le Christ, nous perdons le Christ, nous deviendrons spirituellement esclaves et en déportation. 강도처럼 고백할 수 있어야 됩니다. Est-ce que nous pouvons vraiment confesser, 예수님 내 이름을 기억해 주옵소서. Christ, souviens-toi de mon nom. 예수님이 낙원에 가실 때 내 이름을 기억해 주옵소서. Quand tu seras dans ton règne, souviens-toi de moi. 그런 믿음으로 이 땅에 살아야 된다 이거죠. Et c'est dans cette foi que nous devons vivre sur terre. 이 땅에 그래서 감사함으로 살아야 된다 C'est comme 이거죠. ça que sur cette terre, nous devons vivre avec action de grâce. 오늘은 부활주일로 지키고 있잖아요. C'est pourquoi que Christ est ressuscité. 오늘만 부활절을 말하는 게 아니죠. Est-ce que Pâques, c'est seulement aujourd'hui? 우리는 매일 부활절이 돼야 Nous, 됩니다. c'est pas aujourd'hui, tous les jours la Pâques. 예수님께서 내 마음속에 항상 함께하여 주옵소서. Parce que Christ est avec moi tous les jours dans mon cœur. 예수님께서 어느 곳에 있든지 나와 함께하여 주옵소서. Partout où je vais, n'importe où je vais, Christ est avec moi. 그게 하나님의 나라입니다. C'est ça le royaume de Dieu. 너희가 성령을 힘입어 귀신을 내어 쫓는 것이면 하나님 나라가 너희에게 임하였느니라. Si c'est par le droit du Saint-Esprit que les démons sont chassés, sachez que le royaume de Dieu est proche. 구원받은 자와 성령으로 함께 하시는 겁니다. C'est par le Saint-Esprit que le Seigneur est avec nous. 키가 큰 프레디나 저나 예수님은 항상 성령으로 함께 하십니다. Que ce soit quelqu'un grand comme Freddy ou avec moi, Dieu est avec nous. 나이가 많든지 적든지 Que ce soit quelqu'un qui est âgé ou qui est jeune, 주님께서 성령으로 함께 하십니다. le Seigneur est avec nous par le Saint-Esprit. 여러분 마음속에 성령이 함께 하십니다. Le Seigneur est avec vous par le Saint-Esprit dans votre cœur. 어느 곳에 가든지 똑같습니다. Quel que soit l'endroit où vous allez, c'est pareil. 그것을 흑암이 두려워하는 겁니다. C'est comme ça que les ténèbres sont complètement combattus. 예수 그리스도를 믿는 자는 성령으로 함께 하신다. Par toutes les petites personnes qui croient en Christ, Dieu est avec eux par le Saint-Esprit. 그 그리스도와 함께 동행하며 모두 가는 현장마다 흑암이 꺾여지는 겁니다. Celui que Christ accompagne partout, les rois de Dieu se 그래서 manifestent. 모든 성도님들은 너무 존귀한 거고 귀한 겁니다. Donc toutes les personnes qui sont ici, vous êtes des gens importantes et précieuses. 여러분들이 만약에 가정에 여러분들이 복음을 가문의 가정에 복음이 여러분이 한 사람이 복음이 있으므로 가정과 가문이 살아납니다. Même si vous êtes la seule personne de votre famille à croire en Christ, sachez qu'au travers de vous, la famille va être sauvée. 나는 할 수 없습니다. Moi, je ne peux pas le faire. 나는 못합니다. Moi, je suis incapable de le faire. 아니 우리 가족과 우리 가문을 어떻게 살립니까? Comment je peux faire pour sauver ma famille? 어떻게 내 지역과 직장을 어떻게 살립니까? Comment 내 je peux sauver 힘으로. ma région? Comment je peux sauver mon travail? 우평 강도가 얘기합니다. 한평 강도가 얘기합니다. J'ai une seule chose à dire. 주님께서 내 이름을 기억해 주옵소서. Seigneur, souviens-toi de moi. 그 예수 그리스도께서 여러분과 여러분 가정과 가문과 지역과 나라를 살리실 줄 믿습니다. Et si vous croyez en cela, automatiquement le Seigneur va sauver vos familles, vos régions et vos lieux de travail. 그게 믿음입니다. C'est ça la foi. 그 강도가 그 예수님을 믿었다 이겁니다. Celui qui est à côté de Jésus-Christ a parlé par la foi. 그 믿음이 여러분들한테 회복되길 바랍니다. Et que cette foi soit restaurée en vous. 그 믿음이 여러분들에게도 다시 회복되길 바랍니다. Que cette foi soit vraiment restaurée dans vos cœurs. 그래서 성경은 예수님이 그리스도라고 증거하고 있습니다. La Bible déclare que Jésus est le Christ. 너희가 성경을 상고하거니와 이 성경이 나를 증거하고 있다라고 예수님 말합니다. Et ce Seigneur a donné la Bible pour moi afin que je puisse connaître le Christ. 성경의 가장 핵심적인 주제는 예수님이 그리스도라는 겁니다. Le point principal de la Bible, c'est que Jésus est le Christ. 그 그리스도가 여러분에게 하나님께서 여러분에게 예수 그리스도를 주셨다는 겁니다. Et ça veut dire que la Bible nous enseigne que Dieu a envoyé Jésus le Christ pour vous. 저는 지난 월요일 날 우리 프랑스에 왔습니다. Moi, je suis arrivé lundi dernier en France. 그래서 크레일 지역과 가까운 요 인근에 있는 어떤 한 성도님들을 한국 성도님을 만났습니다. Et j'ai rencontré en fait un fidèle coréen qui est pas loin d'ici. 저한테 그런 고백을 했습니다. Et cette personne a confessé ainsi. 저희 부모님은 무속인입니다. Et mes parents sont en fait des chamans. 스님도 있습니다. C'est aussi des moines, il y a aussi des moines bouddhistes dans ma famille. 그래서 너무 어려운 삶을 살았습니다. Donc j'ai vécu vraiment une vie difficile. 근데 다행인지
예수님을 믿었습니다. Mais par la grâce de Dieu, j'ai cru en Jésus-Christ. 그러나 본인한테는 사실 예수 믿는 게 별로 그렇게 중요하지 않게 생각했다 Mais 이거죠. moi, je croyais vraiment que Jésus-Christ n'était pas quelque chose d'important. 그래서 프랑스까지 왔어요. C'est comme ça que moi, je suis venu en France. 그래서 너무 힘든 거예요. C'était vraiment difficile. 그때 저한테 고백합니다. Et c'est comme ça qu'il a confessé. 저도 예수 그리스도를 압니다. Moi aussi, je ne crois pas en Jésus-Christ. 근데 예수님이 그리스도라는 걸 몰랐습니다. Moi, je ne savais pas que Jésus était le Christ. 왜 그런 줄 아십니까? Pourquoi, vous savez? 교회를 다니는 게 중요합니까? Est-ce que c'est important d'aller à l'église? 예수 믿는 게 중요합니까? Est-ce que c'est croire en Jésus-Christ qui est important? 예수님이 그리스도라는 걸 믿는 것이 중요합니다. C'est vraiment de croire que Jésus est le Christ qui est important. 그 집에 예배를 드리면서 복음을 다시 증거했습니다. Et on a fait le culte là-bas et j'ai redonné l'évangile. 그때 한 분이 전혀 복음을 들어보지 못한 젊은 여자가 같이 Et 예배드렸습니다. il y a une personne qui était une femme qui était vraiment quelqu'un qui voulait vraiment pas écouter l'évangile, mais elle était là 예수님을 구주로 et 영접했습니다. elle a accepté Jésus-Christ. 하나님께서는 지금도 구원받을 자를 숨겨두셨습니다. Et le Seigneur, jusqu'à présent, il y a des personnes qui sont préparées, qui sont cachées à recevoir pour sur les saints. 복음을 들어보지 못한 사람이 너무 많습니다. Il y a des gens qui ne peuvent pas écouter l'évangile, mais ils sont nombreux à attendre. 제가 살고 있는 대한민국도 마찬가지고 프랑스도 마찬가지입니다. Sauf pareil en Corée et c'est pareil aussi en France. 프랑스의 재앙을 누가 막겠냐 이거죠. Qu'est-ce qui pourra bloquer les désastres en France? 프랑스의 그 저주를 누가 막겠냐 이거죠. Qu'est-ce qui pourra bloquer la malédiction en France? 그래서 교회가 있는 겁니다. C'est pour ça que Dieu a établi. 그래서 C'est 성도가 있는 겁니다. pour ça que Dieu a établi les fidèles. 그래서 우리가 캠프도 해야 되는 C'est 겁니다. pour ça que Dieu nous appelle à faire la campagne. 그들을 살려야 됩니다. C'est pour ça que Dieu vous assure. 예수 그리스도 아니면 절대 살릴 수 Pas 없습니다. Christ, c'est impossible de sauver. 그 예수가 바로 그리스도입니다. C'est Jésus qui est le Christ. 그 그리스도께서 다시 이 땅에 오실 것입니다. Et ce Christ va revenir sur terre. 모든 민족에게 복음이 증거된 다음에. Mais juste après que l'évangile soit pris dans toutes les nations. 그래서 여러분들이 예수 그리스도를 통해서 각인뿌리 체질돼야 되는 겁니다. C'est pour ça qu'il faut que vraiment que le Christ devienne vos empreintes, votre racine et votre nature. 그래서 매주 예배 드리잖아요. Vous écoutez les cultes toutes les semaines. 매주 예배 드리고 있잖아요. Tous les dimanches, vous écoutez le culte. 왜 그래야 되는 줄 압니까? Pourquoi vous faites ça? 그게 하나님께서 각인뿌리 체질 되는 방법입니다. En fait, c'est la méthode de Dieu pour vraiment nous enraciner dans la parole de Dieu, changer notre empreinte et changer notre nature. 내 삶이 바쁩니다. 직장이 바쁩니다. 가정이 바쁩니다. Je suis occupé dans ma famille, je suis occupé au travail, je suis occupé dans ma vie de tous les jours. 핑계입니다. Mais c'est normal. 예수 그리스도를 믿는 사람은 예배를 통해서 하나님께 영광 돌리게 됩니다. Mais c'est nous les enfants de Dieu, au travers du culte, nous rendons la gloire à Dieu. 왜 그런 줄 압니까? Pourquoi? 하나님은 교회를 24시간 365일 생각합니다. Parce que le Seigneur pense à l'église 24 sur 24, 365 jours sur 365 jours. 하나님은 여러분을 저를 24시간 365일 생각합니다. Le Seigneur pense à nous 24 heures sur 24 et 365 jours sur 365 jours. 우리의 모든 형편과 사정을 다 알고 계신다 Le 이거죠. Seigneur connaît toutes les choses dans notre vie. 그래서 기도하는 겁니다. C'est pour ça que nous nous prions. 그래서 예배하는 겁니다. Nous faisons le culte. 그래서 함께 교회로 모이는 C'est 겁니다. comme ça que nous nous rassemblons ensemble. 영원회가 그래서 캠프라는 겁니다. C'est comme ça que nous allons sur le terrain faire la campagne. 빛을 비추는 겁니다. Que la lumière de l'évangile brille. 하나님은 교회를 통해서 그 일을 하기 원하십니다. C'est le Seigneur qui fera cela au travers de l'église. 하나님은 교회를 저와 여러분을 통해서 그 일을 하기 원하십니다. C'est le Seigneur qui a prévu de faire ce travail au travers de vous. et moi. 그것 때문에 우리 생명을 주관하고 계시는 겁니다. C'est pour ça que le Seigneur nous a donné la vie. 강도도 구원하셨습니다. C'est comme ça que même le brigand a reçu. 저와 여러분도 C'est comme 구원하셨습니다. ça que vous et moi nous avons reçu le salut. 내가 사는 이유 한 가지. Il y a une seule raison pour laquelle je vis. 오직 예수. Juste pour le Christ. 예수. Jésus. 예수. 사는 이유. C'est la 저와 여러분을 하나님 이 땅에 두신 이유. c'est vraiment la raison pour laquelle le Seigneur nous a donné cette terre. 그 축복을 발견하기를 주 여러분 축원합니다. Que vraiment je bénis que vous puissiez vraiment réaliser cette bénédiction. 뿐만 아니라 그 그리스도가 나의 그리스도가 되어야 됩니다. Mais Jésus le Christ, mais ce Christ-là doit devenir mon Christ. 프레디의 그리스도가 아닙니다. 나의 그리스도입니다. Ce n'est pas le Christ de Freddy, mais mon Christ. 수쿠 목사님의 그리스도가 아니라 나의 그리스도입니다. Mais ce n'est pas le Christ du pasteur Gilbert, du Soukou, c'est mon Christ. 까린 어디 있습니까? 까린 그리스도가 아니라 나의 그리스도가 되어야 Ce n'est 됩니다. pas le Christ de Karine, mais c'est mon Christ. 옆 사람의 그리스도가 아니라 나의 그리스도가 Ce 되어야 n'est pas le 됩니다. Christ du pasteur Charlemagne, mais mon 그게 Christ. 하나님 원하시는 겁니다. C'est comme cela que le Seigneur. 예수님이 그리스도라는 건 영원히 변함이 없는 거예요. C'est vraiment si le Seigneur est mon Christ, 예수 rien 그리스도는 ne va changer. 어제나 오늘이나 영원토록 동일하시다. Partout, en tout lieu, les choses ne changeront pas. 그 예수가 그리스도라 이거죠. C'est Jésus qui est le Christ. 그건 변함이 없습니다. 진리기 때문에. Les choses ne changeront absolument pas.
그 그리스도가 나의 그리스도가 되기 원합니다. Que vraiment ce Christ devienne votre Christ. 내 인생의 모든 문제 해결자 되기 원합니다. Le Christ est celui qui a résolu tous les problèmes de ma vie. 우리 가정의 모든 문제 해결자임을 믿습니다. Que ce Christ, je crois que ce Christ-là a résolu tous les problèmes de ma famille. 혹시 교회가 문제가 있다. 그 교회 문제도 예수 그리스도가 주인입니다. Peut-être qu'il y a des problèmes à l'église, mais ce Christ-là a 건강의 문제 des problèmes 있습니까? de l'église aussi à la croix. 자녀의 문제 있습니까? Est-ce que vous avez des problèmes d'enfants? 건강의 문제 Est-ce que vous avez des 있습니까? problèmes de santé? 경제 문제 Est-ce que vous avez des 있습니까? problèmes de finances? 예수 그리스도가 나의 주인입니다. Le Christ est votre Seigneur. 그때야 흑암 무너지는 겁니다. À partir de ce moment-là, 그게 예수 믿는 겁니다. les ténèbres sont complètement compagnies dans notre vie. 그걸 인정해야 된다 C'est ça croire 이거죠. en Jésus-Christ. 그래야 내가 하나님 자녀가 맞는 거예요. C'est ça que devenir enfant. 하나님은 우리 아버지신데 Le Seigneur est devenu notre Père. 모든 걸 아시는 하나님께서 Le Seigneur connaît toutes les choses. 모든 걸 할 수 있는 하나님께서 Le Seigneur qui peut tout faire. 영원토록 내 안에 계신다 이거죠. Celui qui est en moi éternellement. 사냥할 때만이 아니라 C'est pas quelqu'un qui sera avec moi autant. 어려울 때 힘들 때도 그때도 예수는 그리스도 모든 문제 Le Christ n'est 해결자입니다. pas le Christ quand tout va bien, il est le Christ même quand tout va mal. 그게 믿는 겁니다. C'est ça croire en Jésus. 어려우니까 떠나는 게 교회를 떠나는 게 그건 예수 믿는 게 아닙니다. C'est pas parce qu'il y a des difficultés, c'est parce que vraiment je peux pas à l'église que je suis pas enfant de Dieu. 예수님은 저와 여러분이서 십자가에 죽으셨어요. Jésus-Christ est mort à la croix pour vous et pour moi. 그 예수님은 하나님이시잖아요. Et ce Christ-là, c'est Dieu. 왜 예수님이 십자가에 죽어야 돼요? Pourquoi il fait que Jésus meure? 죄인된 저와 여러분을 위해서 왜 십자가에 죽어야 돼요? C'est pour vous et moi, pour notre péché qu'il est mort à la croix. 그래야 우리를 구원할 수 있으니까. C'est comme ça que nous pouvons servir sa vie. 그만큼 우리를 사랑하신 거예요. C'est comme ça que nous pouvons vivre maintenant. 그 사랑을 받았다 이거죠. C'est comme ça que nous avons reçu 그 사랑을 많이 받았다 이거죠. C'est comme ça que nous avons reçu l'amour. 하나님의 은혜라 이거죠. C'est comme ça que nous avons reçu la 그 grâce. 은혜와 사랑 받은 사람은 많은 사람들에게 예수 그리스도를 말할 수 있어야 됩니다. C'est ceux qui ont reçu la grâce de Dieu, l'amour de Dieu qui peuvent parler de Christ. 못 들어봤어요. 한 번도 못 들어봤어요. Il y a des gens qui n'ont jamais écouté l'évangile. 복음이 뭔지 몰라요. Il y a des gens qui ne savent même pas c'est quoi l'évangile. 그래서 교회가 복음을 말해야 돼요. C'est comme ça que l'évangile doit aller parler de Jésus-Christ. 한국 교회도 드디어 문제가 시작됐습니다. Même en Corée, il y a beaucoup de problèmes dans les églises. 교회가 분열합니다. Il y a des gens qui ont 장로와 목사와 싸웁니다. il y a dans certaines églises, des anciens 성도끼리- se battent avec les pasteurs. 성도끼리 소송을 합니다. 야, 법적인 소송을. Il y a des églises où les fidèles aussi se battent entre eux, se disputent. 누가 기뻐하는 겁니까? Qui est heureux quand ça? 그게 하나님 뜻입니까? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? 교회가 분열되는 게 하나님 Est-ce 뜻입니까? que c'est vraiment la volonté de Dieu que l'église comme ça se batte? 교회가 싸우는 게 하나님 뜻입니까? Est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu que l'église soit dans les troubles comme ça? 1000만 성도랍니다. 1000만 성도. 1천만 성도. Il y a 1 million de fidèles, 많은 성도 있어도 그걸 못 막아요. mais s'il y a 1 million de fidèles, il y a personne qui peut les bloquer. 드디어 한국 교회도 문제가 어려움이 계속 옵니다. Même en Corée, il y a beaucoup de problèmes dans beaucoup d'églises. 사람들이 손가락질합니다. 교회가 왜 그러냐고. Et les gens montrent l'église du doigt. Mais pourquoi l'église est comme ça? 여러분 복음을 왜 우리가 붙잡아야 되는 줄 압니까? Est-ce que vous savez pourquoi il faut qu'on puisse saisir l'évangile tellement? 예수님이 왜 저와 여러분을 위해서 십자가 주셨는지 압니까? Est-ce que vous savez pourquoi Christ est mort à la croix pour vous et pour moi? 예수님이 왜 부활하셨는지 압니까? Est-ce que vous savez pourquoi Christ est ressuscité? 그 모든 문제를 해결하기 위해서 그렇다 이거죠. Afin de résoudre tous ces problèmes-là que Christ est. 교회가 복음을 말하지 않아요 이제. C'est parce que l'église ne parle pas de Christ. 성도들이 복음을 잘 몰라요. C'est parce que beaucoup de fidèles ne connaissent pas le Christ. 그러니까 저주 재앙이 계속 임하는 C'est 거예요. comme ça qu'il y a toujours des problèmes dans l'église. 그래서 여러분들에게 믿음이 Des 회복되기 désastres 바랍니다. et des malédictions. Mais 여러분 믿음을 회복하셔야 je 돼요. bénis que vous puissiez restaurer la foi. 예수님이 그리스도다. Jésus est le Christ. 그 그리스도가 나의 그리스도다. Ce Christ-là est mon Christ. 그 그리스도가 나의 인생의 주인이다. Et ce Christ est le maître de ma vie. 교회의 주인이다. C'est le maître de l'église. 교회의 머리가 되신다. C'est la tête de l'église. 성도들은 각 지체를 이루는 것이다. C'est les fidèles sont les membres du corps. 필요 없는 사람이 없는 거예요. Il n'y a pas de personnes inutiles ici. 누구든지 와야 되는 거예요. Toute personne doit venir ici. 누구든지 와서 구원받아야 되는 Toutes les 거예요. personnes doivent venir recevoir le salut. 그래서 치유받아야 되는 Et 거예요. recevoir la guérison. 그래야 서밋이 될 수 있는 Et 거예요. devenir le sommet spirituel. 그래야 증인이 될 수 있는 Et devenir 거예요. les témoins. 다시 한번 생각해 보세요. Réfléchissez encore une fois. 우평강도가 왜 예수님께 그렇게 얘기했을까요? Pourquoi le brigand qui est à côté de Jésus-Christ a parlé ainsi de Jésus? 그 우평강도는 예수님이 누군지 알았다는 거예요. C'est parce qu'il savait en fait qui était Jésus. 십자가에 죽기 전에 예수님을 구주로 영접한 거예요. Parce que c'est quelqu'un qui a dû certainement recevoir Christ comme Seigneur avant même qu'il soit crucifié. 그럼 여러분 나중에 죽어가면서 예수님 영접할 겁니까? Est-ce que vous allez accepter du Christ quand vous allez mourir? 지금 이 자리에 예수 그리스도가 나의 구원자 되심을 고백하기 바랍니다. Ici, en ce lieu, s'il n'avait pas encore fait, confessez que Jésus est votre Seigneur. 그래야 흑암이 떠납니다. Et les ténèbres vont complètement être... 그래야 하나님의 구원을 이룹니다. C'est comme ça que vous allez recevoir le salut de Christ. 하나님께서는 구원을 통해서 모든 걸 완성하셨습니다. Et au travers le salut du Seigneur, 그게 시작이 돼야 됩니다. c'est ça le commencement. 그래서 믿음의 결단이 필요한 겁니다. C'est pour ça que nous avons besoin de prendre la décision de foi. 예수님이 그리스도 되심을 말씀을 통해서 증거하고 있습니다. Et le Seigneur nous donne les évidences au travers de la parole.
그 예수 그리스도께서 부활하셔서 제자들에게 얘기합니다. Et le Seigneur est resté et il est reparti voir ses disciples. 근데 성경은 재미있게 얘기해요, 그걸. Mais quand on regarde la Bible, c'est écrit de 예수님 부활하셨어요. Jésus-Christ est ressuscité. 그 제자들을 만났어요. Il est parti rencontrer ses disciples. 여자들을 만났어요. Il a rencontré les femmes. 마리아라는 여자를 만났어요. Il a rencontré Marie. 그래서 예수님 부활하셨어요. Jésus-Christ est ressuscité. 부활할 그 자리에 500여 명 성도들이 있었다 그랬어요. Et dans ce lieu-là, il y avait plus de 500 personnes. 여러분, 예수님의 부활하신 예수님이 나타났는데도 결국 그 많은 사람들은 예수님을 떠납니다. Il y a beaucoup de personnes, malgré le fait que Christ soit ressuscité, beaucoup de personnes sont parties. 마가다락방에 몇 명 모였어요? Il y a combien de personnes qui étaient vraiment réunies à Jean-Marie de Marc? 120명 모였어요. 120 personnes. 그럼 나머지는 다 어디가 있는 Ils sont 겁니까? passés les autres personnes. 예수님이 부활한 걸 봤는데, Ils ont vu le Christ ressuscité. 그러니까 믿음이라는 건 보고 믿는 게 아니에요. Mais c'est pas le fait de voir qui permet d'avoir la foi. 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았나니 Nous avons reçu le salut par la grâce au moyen de la foi. 하나님의 선물이라. C'est le cadeau de Dieu. 믿음은 하나님의 선물이라. Même la foi, c'est le cadeau de Dieu. 똑똑해야지 하는 게 C'est 아니에요. pas parce que nous sommes intelligents, 돈이 많아야 되는 게 parce que 아니에요. nous avons beaucoup d'argent. 건강한 사람이 아는 게 C'est pas quelqu'un 아니에요. qui a vraiment la bonne santé. 하나님께서 그 믿음을 주신다는 거죠. C'est Dieu qui a donné la foi pour croire. 여러분에게 그런 믿음이 있길 주의 이름으로 축원합니다. Je bénis en nom de Jésus-Christ pour 그 que cette foi. 부활하신 예수님께서 40일 동안 얘기하셨어요. Et quand Jésus-Christ est resté, il est resté 40 jours avec. 아, 예수님은 하나님인데 그냥 하루만 해도 다 할 수 있잖아요. Mais Jésus-Christ et Dieu, il aurait pu faire ça en une seule journée. 아니 성경에는 하루아침에 하룻밤에 18만 5천 명도 죽였어요. Mais il est revenu et il est resté pendant 40 jours. 그런 하나님께서 왜 40일을 얘기했을까요? Pourquoi 40 jours? Pendant 40 jours, il a parlé. 한 사람 한 사람에게 주신 거예요. 한 사람 한 사람에게. Mais une personne par une personne, il a donné 예배는 그런 거예요. il a préparé quelque chose de particulier. 예수님께서 여러분 한 사람 한 사람에게 미션을 주시는 거예요. Et même dans le culte, c'est ça. Dieu vous parle une personne par une personne. 내가 너를 통해서 할 일이 있다. Et vraiment, le Seigneur vous connaît un par un. 언약 붙잡아라. C'est vous qui devez saisir. 깨달아라. Vous devez vous lever. 그게 예수 믿는 C'est 거라니까요. comme ça, c'est croire ça. 그런 믿음의 결단을 하셔야 되는 C'est 거예요. cette foi qu'il faut vraiment. 아니 예수님이 부활하셨잖아요. Christ est ressuscité. 왜 부활했습니까? Pourquoi il est ressuscité? 하나님이시니까. Parce qu'il est Dieu. 하나님은 죽을 수 없거든요. Dieu ne peut pas mourir. 예수님은 하나님이잖아요. Jésus est Dieu. 그래서 3일 만에 다시 Voilà 살아나셨잖아요. pourquoi 3 jours après, il est ressuscité. 왜? 성경대로 그렇게 하셨어요. Parce qu'il est mort resté selon les Écritures. 성경에 예언된 대로 다시 살아나신 거예요. Et c'est comme les Écritures, selon les Écritures qu'il est 저도 ressusté. 여러분도 말씀을 붙잡기 바랍니다. Que vraiment vous et moi, on puisse saisir sur la parole de 언약을 Dieu. 붙잡기 바랍니다. Saisir l'alliance. 하나님께서 그 사람을 지키는 거예요. C'est comme ça que le Seigneur va agir. 그 사람과 함께 하시는 C'est 거예요. comme ça que Dieu est avec cette 그 personne. 사람의 삶을 주관하시는 거예요. C'est comme ça que le Seigneur va rester. 그 사람을 증인 삼으시는 C'est comme ça 겁니다. que cette personne va devenir le 나를 témoin. 그런 증인으로 부르신 거예요. Et le Seigneur nous a appelés comme étant le 예수님이 왜 40일 동안 왜 말씀하셨겠어요? Pourquoi le Seigneur pendant 40 jours restait avec les disciples? 중요하겠죠. 중요한 내용이었겠죠. C'était un contenu important. 중요한 내용이 아니었겠어요? Est-ce que c'est pas quelque chose d'important? 예수님 부활하셨어요. Jésus-Christ est ressuscité. 제자들을 만났어요. Il a rencontré les disciples. 한 사람 한 사람에게 주셨어요. Et à une personne par personne, il a donné 그래서 40일이 걸린 거예요. les missions personnelles pendant 40 jours. 그럼 하나님은 여기 있는 모든 사람한테 동시에 얘기할 수 있거든요. Il aurait pu parler directement à toutes les personnes d'un coup. 근데 그렇게 말씀하시지 않아요. Mais c'est pas comme ça que ça a été fait. 한 사람 한 사람에게 말씀하셔요. Mais il a parlé à une personne par une personne. 여러분들이 예배하기 바랍니다. Et le Seigneur nous a préparé ainsi. 여러분 한 사람 한 사람이 예배하기 바랍니다. Le Seigneur vous a appelé une personne par une personne. 그게 C'est 예배라니까요. pour ça qu'il faut restaurer le culte. 그게 하나님의 구원이라니까요. C'est ça, avoir reçu le salut. 지금 나에게 말씀하시는구나. Aujourd'hui même là, 지금 나에게 말씀하시고 계시는구나. c'est maintenant il est avec moi, c'est maintenant que 그런 nous avons la 언약을 parole. 붙잡고 현장에 가야 됩니다. Et c'est comme ça que nous devons saisir la 또 parole. 한 주간 동안 살아가야 되는 Nous 겁니다. devons saisir la parole par la foi. 언약 붙잡고 살아가게 바랍니다. Saisir la parole par la foi et aller sur le terrain. 그래야 승리할 수 있는 C'est comme ça 거예요. que nous allons être les témoins. 말씀이 없어요. Mais s'il n'y a pas la parole, 언약을 놓쳐요. si vraiment on perd l'alliance, 세상 가면 그래요. on va aller dans le monde comme ça. 육신을 사는 우리는 그래요. On va vivre simplement. 우리는 physiquement. 그만큼 연약해요. On va aller simplement vivre selon nos. 강도 같아요. On sera comme le brigand. 강도는 자기가 죄인인 걸 알아요. Mais lui, il savait qu'il était pécheur. 여러분과 저는 죄인인 걸 알아요? Est-ce que nous savons qu'ils sont pécheurs? 그래야 예수를 믿는 Parce que 거죠. c'est pour ça que nous avons cru en Jésus. 나는 예수님이 함께 하지 않으면 안 됩니다. Mais est-ce que le Seigneur est avec moi? 저도 그렇게 고백합니다. Moi, c'est comme ça que je confesse. 오늘 아침에 그렇게 Moi, comme ce matin, c'est comme 고백했습니다. ça que j'ai 하나님 confessé. 여호와 은혜 교회 하나님의 역사해 주옵소서. Que vraiment, Seigneur, tu puisses œuvrer aujourd'hui dans la grâce de ta 말씀을 심부름하게 해 주옵소서. Que tu puisses vraiment donner la parole qu'il faut. 주님의 마음을 말씀으로 선포하게 하옵소서. Que vraiment, toi, tu puisses, Seigneur, donner la parole. 예수 믿는 사람들이 일어날 수 있도록 인도하옵소서. Que vraiment, tu puisses conduire afin que ceux qui croient en Christ se lèvent. 하나님께서 전도 운동 일어나게 Que 하옵소서. vraiment, le mouvement d'évangélisation puisse se lever. 생명 운동 일어나게 Afin 하옵소서. que le mouvement de la vie se mette en place. 렘넌트도 일어나게 Afin 하옵소서. que les remnants puissent se lever. 믿음의 결단
que la décision de la foi, 많은 사람 아니어도 돼요. même s'il n'y a pas beaucoup de personnes, 내가 하나님 그런 삶을 살겠습니다. mais moi-même si je prends la décision, c'est là. 나를 통해서 그 일을 하게 하옵소서. Mais à travers de moi que tu puisses œuvrer. 교회는 언제나 그런 것 같아요. C'est comme ça que l'Église doit fonctionner. 소수의 사람을 통해서 하는 거예요. Même si l'Église a toujours fonctionné comme ça, même avec un minimum de personnes. 예수님은 제자를 몇 명 남기셨어요? Combien de personnes le Seigneur avait prédit? 12명 남기셨어요. 12 personnes. 근데 그 중에 또 유다 같은 경우는 예수님 팔아요. Et c'est comme ça que une de ces personnes-là, Judas, avant. 근데 그런 소수의 사람이 세계복음을 한 겁니다. Mais c'est avec cette minorité que le Seigneur a 그 fait. 소수의 초대교회가 로마를 복음합니다. C'est avec cette minorité que le Seigneur a fait lever le mont d'évaluation et a sauvé Rome. 그건 역사입니다, 역사. Et c'est l'histoire. 13년 만에 로마가 복음화됩니다. Et quand on regarde dans l'histoire, Rome a été évangélisé. 프랑스를 어떻게 복음합니까? Comment ça s'est passé pour la France? 프랑스 땅덩이 되게 넓어요. 땅덩어리가 넓어요. 땅이 넓어요. La terre de la France est vraiment large. 강대국이 맞아요. 강대국이 맞아요. Oui, il y a beaucoup de brigands aussi. 진짜 대단한 나라예요. Mais c'est vraiment un pays étonnant. 우리 교회 렘넌트 어린 렘넌트에 물었어요. Mais il y a des jeunes de l'église qui ont demandé, 사진을 보여줬어요. qui ont vu la photo. 누구냐고? Ils ont dit qui c'est? 마크롱. Et Macron. 애들도 알아요. Même les enfants encore. 마크롱 대통령이 나이가 젊잖아요. Et ils savent très bien que Macron c'est quelqu'un d'important. 그래서 또 대통령 할 거라 그러더라고요. Et eux aussi ils vont devenir maintenant président. 뭐 하나님께서 프랑스를 그렇게 그만큼 사용하시는 이유가 있겠죠. Mais pourquoi Dieu utilise la France de cette manière-là? 여러분, 프랑스 대통령이 프랑스를 살리는 게 아니에요. Mais c'est même si le président est bien, mais le président de la France ne peut pas sauver la France. 프랑스의 대통령은 정치를 잘하면 돼요. Lui, le président de la France doit faire vraiment la politique. 그러나 교회는, Mais l'Église, 전도자는, mais les évangélistes, 저와 여러분은 mais vous et moi. 하나님께서 프랑스를 살리기 Mais 원하신다니까요. le Seigneur il veut que nous puissions sauver la France. 내 능력으로 하는 게 C'est 아니잖아요. pas quelque chose que nous faisons. 내 힘으로 하는 게 C'est pas 아니잖아요. même force. 오직 성령이 너에게 임하시면 Seulement par la direction du Saint-Esprit. 너희가 권능을 받고 Vous serez témoins. 예루살렘과 유대와 사마리아와 땅끝까지 Vous recevrez une puissance, Saint-Esprit sera sur vous et vous serez 내 témoins. 증인이 되리라. Je serai 누구 말씀입니까? C'est la parole de qui? 예수님 C'est la 말씀입니다. parole de Jésus. 누구 말씀입니까? C'est la parole de qui? 하나님 La 말씀입니다. parole de Dieu. 그거 붙잡으면 되어지는 C'est 겁니다. comme ça que nous devons saisir cette parole et aller sur le terrain. 붙잡으면 성취되는 겁니다. Si nous saisissons cette parole, elle va s'accomplir. 여러분들이 그 말씀을 붙잡길 주의 이름으로 축원합니다. Vous pouvez dire que nous pouvons vraiment saisir cette parole. 하나님께 영광 돌리기 Que la 바랍니다. gloire revienne à Jésus-Christ. 맞습니까? Est-ce que c'est vrai? 그거 하기 원하신다 이거죠. C'est ça la volonté de Dieu. 내가 강도 같아도 상관없어요. Mais même si moi je suis un brigand, 강도는 내 형편이에요. ça c'est. 강도는 내 상황이에요. Ça c'est. 내가 힘 없어요. Mais j'ai pas de. 내가 가난해요. Mais moi j'ai pas de. 내가 force, je suis 병 pauvre. 들었어요. J'ai pas- 나는 이것 때문에 안 돼요. 저것 때문에 안 À 돼요. cause de ça, je ne peux pas. 나는 어려워요. C'est difficile. 나는 힘들어요. C'est compliqué. 나는 아무것도 못해요. Je peux rien faire. 여러분의 힘이 필요 Vous 없어요. n'avez pas besoin de votre force. 오직 성령이 너에게 임하시면 Seulement par la puissance du Saint-Esprit. 권능을 받고 Et vous recevrez la puissance en haut. 땅끝까지 증인되리라. Jusqu'à la fin, jusqu'à la terre, vous serez mes témoins. 믿음의 결단. La décision par la foi. 그게 하나님의 나라입니다. C'est là que le royaume de Dieu va se manifester. 그때 하나님께서 성령으로 역사하는 겁니다. C'est comme ça qu'à ce moment-là, le Seigneur va œuvrer par le Saint-Esprit. 여호와의 교회는 프랑스 복음화만 하는 교회가 아니라 237 나라 교회 복음하는 교회 되기 바랍니다. L'église de la grâce éternelle, ce n'est pas une église qui va sauver seulement la France, mais les 237 nations. 그게 하나님의 뜻입니다. C'est ça la volonté de Dieu. 그런 사람을 부르시는 겁니다. C'est une telle personne que Dieu vous a appelé. 작게는 그 예수님이 내 마음속에 계시는 겁니다. Il faut comprendre que le Christ demeure dans mon cœur. 하나님 나를 택하셨습니다. 하나님이 나를 택하셨습니다. Ah, le Seigneur est avec moi. 너희가 나를 택한 것이 아니오. 너희가 나를 택한 것이 아니오. Pas vous qui me donnez les choses. 내가 너를 택하였나니 C'est moi qui dois donner les choses aux personnes. 내가 너와 함께함이라. Le Seigneur a dit, je serai avec vous. 맞습니까? Est-ce que c'est vrai? 하나님이 날 택하신 거예요. Ah, nous n'avons pas choisi Dieu, c'est lui qui nous a choisi. 하나님이 날 자녀 삼으신 거예요. C'est le Seigneur qui nous a mis à. 하나님은 인생이 아니에요. Ce n'est pas nous qui avons. 하나님이셔요. C'est Dieu qui nous a donné la vie. 영원하신 분이에요. 영원하신 Il nous 분이에요. a donné. Dieu est quelqu'un d'éternel. 그 하나님을 알 수 있는 방법 Et le Seigneur connaît la méthode. 예수 그리스도를 알면 되는 거예요. Et la méthode, c'est Jésus-Christ. 십자가에 죽기까지 우리를 사랑하셨대요. Et jusqu'à la croix, il est mort, il a manifesté son amour jusqu'à la mort de la croix. 한평 강도를 구원하셨어요. Il y a une personne à côté de lui, le brigand qui a accepté Christ. 네가 오늘 나와 함께 낙원에 있을 것이다. Et il a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le royaume des cieux. 하나님은 절대 포기하지 않습니다. Et c'est pas vraiment la bénédiction suprême de Dieu. 영원토록 하나님이 함께 하십니다. C'est être avec Dieu éternellement. 지금도 여러분을 부르고 계십니다.
Même maintenant, Dieu vous a appelé. 믿음을 회복하기 바랍니다. Que vraiment vous puissiez restaurer la foi. 믿음에 결단하기 Vous 바랍니다. puissiez vraiment prendre la décision par la 그 foi. 믿음은 반드시 역사하게 돼 있는 겁니다. Et cette foi va absolument œuvrer. 세상을 이긴 것은 이것이니 곧 너희의 믿음이니라. C'est vraiment, il faut vraiment que vous puissiez avoir la foi en Christ Jésus. 믿음으로 세상을 이기는 겁니다. C'est par c'est notre foi qui a vaincu le monde. 믿음으로 정복하는 겁니다. C'est par la foi que nous pouvons vraiment conquérir le monde. 저와 여러분에게 그런 믿음을 주셨습니다. Et le Seigneur a donné cette foi-là. 그래서 여호와의 교회는 237 나라 살리는 그런 교회 되기 바랍니다. Et le Seigneur, je crois que le Seigneur a choisi la grâce éternelle pour sauver les nations. 아니죠. 정확하게 말해서는 그렇게 부르셨습니다. Mais le Seigneur vous a appelé pour ce plan parfait. 그렇게 저와 여러분을 부르셨습니다. C'est pour ça que le Seigneur vous a appelé. 그걸 붙잡으면 됩니다. Il faut saisir cela. 그래서 2019년도는 여호와의 교회가 예틀을 깨는 그런 축복이 있기 바랍니다. Je prie vraiment qu'en 2019, vraiment que l'Église à la grâce éternelle puisse briser l'ancien cadre. 그래서 한국에서는 138이라고 얘기합니다. Et on nous parle de 1, 3, 8. 사도행전 1장 1절, 1장 3절, 1장 8절. 1, 3, 8 veut dire Acte chapitre 1, verset 1, Acte chapitre 1, verset 3. 그리스도, 하나님 나라, 성령 충만. 1, verset 1, Christ, 1, verset 3, Royaume de Dieu, 1, verset 8. 사실 성경에서는 제일 중요한 내용이거든요. 성경에서는 제일 중요한 Et 내용이에요. le plus important, c'est le Saint-Esprit. 그래서 줄여가지고 138 이렇게 얘기를 Et 해요. c'est comme ça qu'on parle de 1, 3, 8. 그리스도, 하나님 나라, 성령 충만. Christ, Royaume de Dieu et plénitude du Saint-Esprit. 그래서 트리니티라 말하는 성삼위 하나님. Et nous parlons de la Trinité. 그 우리가 믿는 하나님. C'est le Dieu en qui nous croyons. 그 세트를 갖추기 바랍니다. Et que vraiment nous puissions vraiment 하나님 여호와의 교회는 237 나라 살리게 하옵소서. restaurer vraiment, fabriquer le nouveau cadre pour sauver. 내가 드리는 헌금도 237 나라 살리게 하옵소서. Même quand nous faisons l'offrande, c'est pour sauver les anciennes nations. 영혼 구원하는 데 사용되게 하옵소서. Que vraiment le Seigneur puisse nous utiliser. 내 건강이 그렇게 사용되게 Que 하옵소서. vraiment le Seigneur puisse utiliser aussi notre santé pour l'évangélisation. 내게 주신 모든 직업이 그렇게 되게 Que 하옵소서. le Seigneur vraiment puisse utiliser aussi le travail dans lequel je 우리 자녀들도 그렇게 237 나라 살리게 하옵소서. Même les enfants que Dieu nous donne, c'est pour sauver les anciennes nations. 하나님의 뜻, C'est la volonté de Dieu. 하나님 원하시는 새 틀. C'est le nouveau cadre que Dieu désire. 그래서 응답받는 사람들은 몇 가지 특징이 있습니다. Et il y a plusieurs caractéristiques des personnes qui ont pris les décisions. 신앙생활을 잘하는 분들은 몇 가지 특징이 있습니다. Et vraiment ceux qui vivent la vie chrétienne, il y a quelques caractéristiques qui ont. 그 첫 번째가 예배의 생명건자입니다. Et c'est vraiment de miser sa vie, de vivre pour le culte. 응답받는 사람은 예배를 너무 소중하게 생각하는 거예요. Vraiment quelqu'un qui a reçu la vie de salut 왜 그런 줄 아세요? comprend la. 왜 그런 줄 아세요? Est-ce que vous comprenez? 구약에는 어떻게 제사했습니까? Est-ce que dans l'Ancien Testament c'est comme ça? 동물을 죽였습니다. Il fallait absolument tuer les animaux. 피를 Il 냈습니다. fallait que le sang puisse couler. 내 대신 그 동물이 À 죽었습니다. cause des péchés que j'avais, il fallait tuer cet animal. 그게 예배였습니다. 구약에는. C'était comme ça le culte dans l'Ancien Testament. 근데 우리는 동물을 안 데리고 오죠. Mais maintenant on n'a pas besoin d'animaux. 소, 양 안 데리고 오죠. Est-ce que nous avons des agneaux ou bien des. 왜 그렇습니까? Et vous savez pourquoi? 예수님이 단번에 나를 위해서 십자가에 Parce que sur la 해결하셨다는 croix, 거예요. Christ a tout accompli. 맞습니까? Est-ce que c'est vrai? 응답받는 사람은 예배의 생명을 걸어요. Vraiment, ceux qui ont reçu la réponse sont des personnes qui se consacrent pour le culte. 예배는 생명이에요. Vraiment, le culte, c'est la vie. 드려도 되고 안 드려도 되는 그런 거 아니에요. C'est pas, ah, je peux écouter, je peux pas écouter. 또 생명을 어디에 들어요? 기도의 생명을 들어요. Et c'est quelqu'un qui se consacre dans la prière. 여러분 기도하죠? Est-ce que vous priez vous aussi? 종교도 기도하잖아요. Mais même les religieux prient aussi. 어느 종교든지 다 기도해요. Tous les religieux. 근데 우리가 말하는 기도는 뭘 말하냐? Mais pourquoi nos prières sont différentes? 하나님의 언약을 붙잡은 기도를 말하는 Parce que 거죠. nous sommes des gens qui prions selon l'alliance de Dieu. 이것 달라 저것 달라 그걸 기도하는 게 아니에요. C'est pas des prières qui suivent nos propres pensées. 뜻이 하늘에서 이룬 것처럼 이 땅에서도 이루어지기 원합니다. C'est la volonté de Dieu qui est au ciel qui doit être accomplie sur la terre. 하나님의 뜻을 아는 사람은 이 땅에 하나님 나라가 임하도록 기도한다니까요. Et nous sommes des gens qui prions afin que le royaume de Dieu se manifeste sur la terre, afin que la volonté de Dieu qui est parfaite au ciel soit aussi accomplie sur la terre. 부모는 자식이 뭐가 필요한지 알아요. Les parents savent très bien ce que les enfants ont besoin. 여러분 그렇죠? Est-ce que c'est vrai pour vous? 부모는 자식이 뭐가 필요한지 알아요. Vous savez très bien ce que vos enfants ont besoin. 하나님은 저와 여러분이 무엇이 필요한지 아시고 계신다. L'Éternel sait très bien de quoi nous avons besoin. 하나님은 여호와의 교회가 뭐가 필요한지 알고 계신다. Le Seigneur sait très bien ce que l'Éternel a besoin. 그래서 우리는 이것 달라 저것 달라 하지 않는 거예요. C'est que nous n'avons 하나만 붙잡으세요. juste besoin de chercher une seule chose. 예수 그리스도 이름으로 Au nom de Jésus-Christ, 하늘과 땅의 모든 권세 가지신 il a reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. 예수 그리스도 이름으로 Au nom de Jésus-Christ. 기도하는 겁니다. Nous crions au nom de Jésus-Christ. 하나님의 tout pouvoir 뜻이 sur 이루어지기 la 원합니다. terre. C'est la volonté du Seigneur. 하나님의 계획이 이루어지기 원합니다. C'est la volonté, le plan de Dieu. 또 생명 거는 게 뭔지 아세요?
Et quelle autre continuation? 전도와 선교는 생명을 걸어야 됩니다. Et les personnes qui ont vraiment reçu la réponse, c'est les personnes qui se consacrent pour l'évangélisation et pour la mission. 왜 그런 줄 아세요? Est-ce que vous savez pourquoi? 현장에 나가보면 그걸 알잖아요. Parce que quand on est sur le terrain, on peut voir ça. 전도를 한다, 선교를 한다는 것은 완전 영적 싸움. Vraiment, si on comprend bien l'évangélisation et la mission, 사탄이 딱 잡고 있어요, 영혼을. c'est vraiment le combat spirituel. 그 사람을 딱 사탄이 잡고 있어요. Parce que toutes les personnes sur le terrain sont saisies par Satan. 이길 수가 없어요. Ces gens qui ne peuvent pas vaincre Satan. 어느 누구도 이길 수가 없어요. Personne ne peut vaincre contre Satan. 그래서 예수 그리스도를 말해줘야 되는 C'est 겁니다. comme ça que nous devons prêcher Christ. 그래서 전도 선교는 생명을 걸어야 됩니다. C'est comme ça que nous devons vraiment toute notre vie nous consacrer pour prêcher l'évangile. 전도 선교가 끊어지면 그게 재앙입니다. C'est vraiment l'évangile et la mission qui va bloquer les désastres. 전도 선교 얘기를 못하는 게 그게 재앙입니다. C'est parce que nous ne prêchons pas l'évangile que les ténèbres ne peuvent pas être recouvertes. 교회가 전도 선교를 얘기하지 않으면 안 되죠. C'est pas possible que l'église ne fasse pas l'évangélisation et pas. 성도들이 더 이상 전도 선교 얘기를 하지 않아요. Est-ce que vraiment les fidèles ne peuvent pas faire l'évangélisation et la mission? 그럼 종교입니다. Ça, si c'est comme ça, c'est que c'est la religion. 사탄이 이겼습니다. Ça, c'est la chose que Satan veut. 미안하지만 사탄이 이겼습니다. Mais si les gens font comme ça, je suis désolé de le dire, mais c'est que Satan. 성경에는 그 사탄의 머리가 깨졌다고 얘기하는데 Mais la Bible déclare que la tête de Satan a été complètement écrasée. 전도 선교 놓치니까 사탄이 이기는 거예요. Et si nous faisons l'évangélisation, la mission, nous allons voir vraiment Satan vaincu sur le terrain. 왜냐하면 모든 민족, 모든 사람을 하나님이 구원하기로 작정하셨거든요. Parce que Christ est mort pour donner salut à toutes les nations, à tous les peuples. 전도 선교를 얘기해야 됩니다. Vraiment, nous devons vraiment restaurer 복음을 얘기해야 됩니다. prêcher l'évangile, restaurer la 예수 mission. 그리스도를 얘기해야 됩니다. Nous devons prêcher le Christ. 전도 선교 얘기해야 됩니다. Nous devons véritablement restaurer vraiment la mission. 내가 하는 게 아닙니다. 내가 하는 게 C'est pas 아닙니다. moi qui vais le faire, 하나님이 하시겠답니다. mais c'est ce que Dieu va faire. 내 삶을 사용하시겠다는 거예요. En fait, Dieu utilise ma vie pour le faire. 또한 헌금도 생명입니다. Et ceux qui ont reçu la réponse sont des 왜 그런 줄 personnes qui 아세요? consacrent aussi au travers. 내가 드리는 하나님의 헌금을 필요합니까? Est-ce que vraiment Dieu a besoin de mon offrande? 내가 조금 드리는 그 헌금이 하나님이 필요합니까? Est-ce que vraiment Dieu a besoin de mon offrande? 하나님은 그게 필요한 게 아니죠. Dieu n'a pas besoin de cela. 하나님 그 복음을 그 헌금을 가지고 생명 살리라 이거예요. La volonté de Dieu, c'est qu'au travers de cette offrande, cet argent-là, 복음 전하라 이거예요. sauver les âmes que vont prêcher l'évangile. 선교사도 파송하라 Pouvoir 이거예요. envoyer les missionnaires. 그런 응답이 있어야 교회가 살아나는 Et 거예요. c'est comme ça que l'église reçoit la réponse. 그래야 교회가 힘 있는 거예요. C'est comme ça que l'église restaure sa force. 우리가 힘을 내는 게 아니죠. C'est pas forcément nous. 아니 우리가 노력하는 게 C'est 아니잖아요. pas par notre propre force. 하나님의 권능이 임하는 건데 C'est la puissance du Saint-Esprit. 하나님 주신 힘이 필요한 거예요. 힘이 필요한 거잖아요. La force, le 그래 du 살아나는 거예요. Saint-Esprit. 그래서 C'est comme ça 교회는 que ça va. 그래서 저와 여러분은 너무 중요한 C'est 거예요. ça la bénédiction de l'église. C'est pour ça que vous êtes 교회는 중요한 important. 거예요. C'est là que l'église est importante. 다시 한번 우리 생각해 봅시다. Vraiment, vous pouvez encore réfléchir une fois. 한평강도가 예수님을 시인했습니다. Il y a une personne à côté vraiment brigand qui a parlé à Jésus-Christ. 예수님이 낙원에 가실 때 내 이름을 기억해 달라고. Quand tu seras dans ton règne, souviens-toi de moi. 아마 그 강도는 죽었을 겁니다. Et cette personne elle est morte. 그러나 성경은 그걸 기록하고 있습니다. Mais la Bible nous parle ainsi. 작은 사건일 수도 있죠. 작은 사건. C'est peut-être un petit événement. 그러나 거기서 주는 메시지는 아주 큰 겁니다. Mais au travers de ce petit événement, le message est très profond. 저와 여러분의 삶이 그렇게 되기 바랍니다. Et que vraiment votre vie, notre vie devienne vraiment ainsi. 십자가에 죽은 강도보다 우리가 뭐가 낫냐고요. Par rapport à cette personne-là qui était mort, qui était crucifiée à la croix, notre vie est comment? 그 십자가에 죽은 강도보다 우리가 좀 나습니까? 나는 좀 괜찮습니까? Est-ce que vraiment nous, par rapport à cette personne, notre vie est bien? 똑같은 거죠, 사실은. Mais la vérité, c'est pareil. 그 Même. 강도나 우리나 Que ce soit lui ou nous, c'est pareil. 맞죠? Est-ce que c'est vrai? 맞습니다. Mais c'est vrai. 예수님을 시인한 거예요. 예수님을 시인했어요, 강도는. Mais le Seigneur a pardonné cette personne. 오늘 시인하시기 바랍니다. Que vraiment le Seigneur vraiment puisse aussi vous pardonner aujourd'hui. 믿음을 회복해야 되겠다. Que vous puissiez restaurer la foi. 믿음의 결단을 내야 되겠다. Que vous puissiez avoir la décision de la foi. 그 믿음은 반드시 역사가 일어난다. Et si vous faites ça, absolument la foi va avoir. 그래서 성경에는 그렇게 얘기합니다. C'est comme ça que la Bible nous parle. 사랑의 수고, 사랑의 수고, Les œuvres d'amour. 인내의 소망, Ah, que vraiment avoir la persévérance et l'espérance. 믿음의 역사. L'œuvre de la foi. 믿음은 반드시 역사합니다. Et absolument, la décision d'avoir la foi, absolument, nous allons voir les 그래서 œuvres. 성경에는 믿음이 충만하라고 얘기합니다. Et la Bible nous parle de la plénitude de la foi. 성령이 충만하라고 합니다. La Bible nous parle vraiment de la plénitude du Saint-Esprit. 예수님이 날 위해서 십자가에 죽었다. Pour moi, Christ est mort à la croix. 예수님이 날 위해서 부활하셨다. Pour moi, Christ est ressuscité. 예수께서 날 위해서 다시 오실 것이다. Et pour moi, Christ va revenir. 세계 복음하는 날, Mais pour l'évangélisation. 모든 민족의 복음이 증거되는 날, Une fois que toute l'évangile soit pris dans toutes les nations. 우리도 그때 주님과 함께 왕노릇 할 줄 믿습니다. Et je crois qu'à ce moment-là aussi, nous serons devant le Seigneur pour l'adorer. 믿으시기 바랍니다. Est-ce que vous croyez? Amen. 기도해야 되겠습니다. Nous allons prier. 한번 기도합시다. 우리 다 두 눈 감고 기도하겠습니다. Nous allons prier ensemble. 말씀을 붙잡으세요. Que nous puissions saisir la parole. 진짜 하나님 믿음을 내게
회복하게 하옵소서. Que vraiment nous puissions restaurer la vraie foi. 주님 진짜 믿음의 결단하게 하옵소서. Que vraiment nous puissions vraiment prendre les décisions de foi. 작더라도 그 믿음의 역사 있습니다. Même si c'est petit, mais que nous peut expérimenter les 크고 작냐의 문제가 아닙니다. que c'est pas vraiment les problèmes, parce que- 믿음은 생명이기 때문에 그렇습니다. mais vraiment parce que la foi, c'est vraiment la vie en Christ. 그 응답이 내게 있게 하옵소서. Que vraiment nous puissions avoir cette réponse. 같이 한번 합심해서 기도합시다. Prions ensemble. 하나님 아버지 Père, 감사합니다. merci encore pour ta grâce. 오늘도 하나님께서 Seigneur Jésus-Christ, toi qui nous as 우리에게 aimés, 말씀 le 주심을 premier Saint 감사합니다. Père, toi qui es venu sur cette 믿음으로 terre, 회복하고 Saint Mora, en revêtant 믿음의 결단할 수 ce 있게 corps physique pour mourir à la croix, 믿음의 pour nous pardonner nos péchés, Saint 역사를 Mora, 이룰 수 tu 있도록 es resté par les 축복하시고 doigts, donner 은혜를 l'assurance de la vie éternelle, et puis Saint Père Mora. Oui, tu es 오늘도 mort, 하나님께서 pour nous, 주시는 vraiment, 은혜, je puisse vraiment 하나님께서 cette 역사하시는 conviction 은혜를 축복을 누릴 que 수 tu es mort 있도록 jour après jour, que 은혜 vraiment 풀어주시고 tu puisses, 인도하여 Saint Père, jour après jour, vivre par la 하나님께서 foi, 역사하시며 Père, afin de l'expérimenter, 의파하시는 Saint, 시간이 témoin, 되게 pour voir que tu m'enverras, 인도하여 Seigneur Jésus-Christ, et que vraiment le terrain où tu m'envoies puisse être restauré par la proclamation de l'évangile de Jésus-Christ. Merci Seigneur, Saint Père céleste. 살아계신 하나님 감사합니다. Dieu Père, merci. 오늘도 우리에게 말씀 주심을 감사합니다. Merci parce que tu as encore donné la parole aujourd'hui. 나에게 주신 말씀을 붙잡게 하옵소서. Laisse que je puisse vraiment saisir la parole que tu m'as donnée. 믿음을 회복하게 하옵소서. Que je puisse restaurer la foi. 믿음의 결단하게 하옵소서. Que vraiment je puisse prendre la décision par la foi. 그 믿음의 역사 있게 하여 주옵소서. Que réellement, au travers de cette foi-là, les œuvres puissent manifester. 나를 통하여, Au travers de moi, 교회를 통하여, au travers de l'Église, 우리의 삶을 통하여 au travers de notre vie, 하나님께 영광 돌리게 하여 que 주옵소서. vraiment nous aurons toute la gloire en Jésus. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도합니다. Au nom de Jésus-Christ, nous prions avec son grâce. Amen.